Ako bismo pljačku gledali kao zanat, onda je gusarenje jedno od najstarijih zanimanja jer prvi zapisi o gusarenju potiču još iz 12. veka pre naše ere. Gusari su bili pomorski razbojnici, korsari su bili legalni gusari. To su bili pljačkaši koje bi angažovala vlada jedne zemlje da napadaju i pljačkaju brodove drugih zemalja. Bukaniri i filibasteri su ljudi koji su Španci sa ostrva Espanjola proterali na Tortugu i bukaniri su bili kopneni gusari, a filibasteri su pljačkali priobalje. Posle kapetana i navigatora cenjeni članovi posade su bili stolar i lekar. Bez stolara koji bi popravljao brod, gusari bi brzo potonuli, a lekar je itekako potreban ako se nalazite daleko od obale, a potrebno vam je lečenje. Samo lekar je nekada bila osoba koja nema nikakvo znanje iz medicine. Kada na brodu nije bilo lekara, a trebala bi se izvršiti amputacija, taj posao je radio stolar ili kuvar. Kad već spomenuh kuvara, šta su gusari jeli? Plovidba je znala trajati nekoliko nedelja, meso je brzo nestajalo, pa bi, ako bi imali sreće, zalihe mesa obnavljali kada bi pravili stanku na ostrvu i hvatali džinovske kornjače, a inače bi jeli meso majmuna, zmija i nekih ptica. Voda bi se pokvarila posle nekog vremena, a dvopek bi napale bube. Indijanci su ih naučili kako da uz pomoć kukuruznog brašna vodu ponovo učine pitkom, a na džakove dvopeka bi stavljali ogromnu ribu koju bi zamenili kada se napuni crvima i tako su čistili dvopek. Gusari nisu nosili poves preko oka jer nisu imali to oko, već kako bi im jedno oko bilo naviknuto na tamu i tako bi se brzo prilagodili mraku kada odu u potpalublje ili neku mračnu prostoriju. Gusari su živjeli od danas do sutra i opljačkani plen bi odmah potrošili. Nisu ga sakrivali jer nisu bili sigurni još koliko će živjeti. Bilo je retkih izuzetaka koji bi iz samo njima poznatih razloga sakrivali blago. U svakom slučaju kada bi gusar našao neku mapu s blagom, odmah bi se dao u potragu jer novac je tu da bi se trošio. Luka Port Royal je bila stecište gusara i svojevremeno je bila najveći grad greha. Tu bi gusar za jedan dan potrošio jednogodišnju zaradu seljaka. 1692. godine je ovaj grad pogodio snažan zemljotres i većina grada je potopljena, a poginulo je najmanje 2000 ljudi. Preživjeli gusari su uglavnom bili oni koji su tada bili na svojim brodovima blizu ostrva. Čak i preživjeli gusari su smatrali da je zemljotres bio božja kazna, ali su ipak nastavili sa pljačkanjem još pola veka. Procenjuje se da je Karipskim morima početkom 18. veka plovilo 2000 gusara, a onda su krenuli da ih gone engleski korsari i britanska armada, pa se njihov broj smanjio 10 puta za manje od 10 godina. Danas se kod nas reč gusar upotrebljava da označi pomorskog razbojnika, dok je u prošlosti označavala razbojnika i pljačkaša uopšte. Potiče od srpske reči gusa ili husa koja je označavala razbojništvo i pljačku. I u Dušanovom zakoniku su bile propisane kazne za gusarenje. Blagodarim vam mnogo na pažnji. Zapratite kanal i pišite u komentaru o čemu biste voljeli da napravim video. Zdravo!